ये देखो आंचल आईटा हला देखो बॉडीटा देखो केते सुंदर डिजाइन केते पर्पल कलर रे अछि मात्र 3300 रे देखो एतकी बढिया सुंदर साड़ी देखो मात्र 3300 टंका रे देखो ये देखो आंचल आ बॉडी देखो बहुत ही सुंदर अछि कलेक्शन देखो केते क्वालिटी लागो देखो कलेक्शन आपन नहीं पाबे 3200 मात्र 3200 डबल सॉफ्ट मात्र 7000 टका एतकी बढिया सुंदर साड़ी देखो 7000 टका रे देखो आपन नहीं पाबे फॉरेन डिजाइन थाई देखो सो नोआ लेटेस्ट आसी देबा ये देखो आंचल तो वीडियो बनेना 7000 टका जेना देखाओ पूरा से बड़ बड़ ब्रांडेड शोरूम मान को भी कलेक्शन में अपन देखो नेपाल आ जदी मिली भी गले पूरा द्विगुण हिबा प्राइस अपन पूरा आधा रुपया कम दाम में हमर रेमंडा गारो लक्ष्मी मेहनानी को दुकान नहीं पारबे केते बढ़िया 6500 देखो 6500 देखो एतकी सुंदर कलेक्शन अपन नहीं पारबे जल्दी जल्दी बुक हमको जुहार फिर तोरे स्वागत हमर रेमंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फिर के पहुंची रेमंडा गारो लक्ष्मी मेहनानी को दुकान के आज का भी संबलपुर साइड रो बेस्ट कलेक्शन देखबा ताको जेन क्वालिटी संबलपुर साड़ी मिलसी अपन माने कहीं देखबे बेले कहीं खोजबे बेले भी ना पान आज का सखालु भी अपन माने वीडियो देखिबे कॉटन फुल टिश्यू रो सेटा तो पूरा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी रो देखाइ दिला आज का स्पेशल खास संबलपुरी साड़ी देखमा बच्चा बच्चा कलेक्शन जेना कि अपन देखि बहुत ही पसंद करबे तो गंता कलेक्शन अछि किन प्राइस से मिलुची सेटा के देखबा तो वीडियो के बिना कट के आरंभ करो लास्ट तक देखुन बहुत ही यूनिक संबलपुरी साड़ी देखबा खास रेमंडा लक्ष्मी मेहनानी को दुकान रो ला कलेक्शन केना रहबा एटा देखुन 2200 रे मात्र 2200 टका रे मात्र 2200 रे देखो बहुत ही बढ़िया रहउची देखो रेड ब्लैक रे अछि ये देखो हां चल भी बहुत बढ़िया अछि बहुत सुंदर लागबा पिनले 12 हाथ आ साड़ी तो एक्चुअल पिनले ही भल लागछ भल ही लागबा देखो केनता लागबा ये साड़ी माने पिनले भी ता माने गोटे 5000 7000 साड़ी पिनले भी लागबा एटा 2200 रे ओनली अवेलेबल हे जबा देखो नाचल आ बॉडी एटा जेतु मेरे सीजन चालू जे तो एटा त माने गिफ्ट देबार लागि बहुत सुंदर बहुत बढ़िया रहबा सुंदर रहबा इले देखो मात्र 2200 टका एबे आसबा धोड़ी वाला देखमा देखो नाचल आ बॉडी देखो टेराकोटा डिजाइन ऊपर देखो पर्पल धड़ी अछि मात्र 2600 रे आइरा भी 2600 वीडियो रो स्टाइल के चेंज करा छै इंट्रोडक्शन टा हमें वीडियो चलू दो हम देखो नाचो एटा 2600 रे आसबा 2600 देखो आप आमे देखु आज का रेमंडा का लक्ष्मी मेहनानी को दुकान रो देखु जा एटा देखु ताकर दुकान के आसी नहीं पारबे सब कलेक्शन या ऑनलाइन भी सब कलेक्शन नहीं पारबे देखो ना चल अब बॉडी देखो सॉफ्टवेयर डिजाइन केनसी प्रकार डाउट हला ताकर नंबर जे दिया छै इनके कॉल करबे एड्रेस हला हमर रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ ब्लॉक हो जे भेड़न एटा देखो ना चल आओ बॉडी देखो पर्पल कलर रे सॉफ्टवेयर मात्र 2700 रे 2700 टका रे देखो सुंदर कलेक्शन देखो नेतार आ गोटे भी डिजाइन रे अछि ब्लू और व्हाइट रे देखो ना चल एटा भी 2700 सेम 2700 टका रे देखो सेम अपन नहीं पारबे तापर देखमा येलो कलर रे अछि येलो रेड रे पूरा एटा माने दाम कोडा स्पेशल साड़ी ब्याह घर लगे एटा भी 2700 रे अवेलेबल हे जिवा रेड ब्लू रे गुडे देखो ना चल अब देखो रेड ब्लू रे अछि एटा बजेट छोट छोट माछो डिजाइन टाइप रो अछि देखो एटा एटा आसबा पिंक कलर रो एटा मात्र 2800 रे आसबा देखो ना चल छोट छोट मात्र 2800 टका रे देखो आपण पेपर भी सुंदर कलेक्शन गोटे स्क्वायर टाइप रो डिजाइन रे अछि एटा गोटे पसापाली डिजाइन रे आसला ए देखो ना चल अब बॉडी देखो पसापाली डिजाइन रे अछि पर्पल कलर रो देखो सॉफ्ट पैटर्न मात्र 2800 रे आसबा मात्र 2800 टका तापर देखमा एटा स्कर्ट बॉर्डर अच्छा अब बॉडी देखो स्कर्ट बॉर्डर टाइप डिजाइन रे अछि देखो फोटो मांगले भेजे मिली जीवा देखो जेसी साड़ी रे भी फोटो दरकार आप फोटो मांगबे ऑनलाइन बुकिंग करबा ले चाहजन मतलब एटा गोटे बुकिंग करि पारबे एटा देखो ना चल एटा गोटे पूरा जेंटल कलर और जेंटल डिजाइन छोट छोट रे स्क्वायर स्क्वायर है काम है 2800 टका पड़बा 2800 टका मात्र एटा पिंक कलर आसला पिंक कलर देखो इटा बॉक्स भीतर सॉफ्टा टाइप रो डिजाइन अछि एटा मात्र 3000 टका पड़बा देखो बहुत बढ़िया छै देखो मात्र 3000 टका रे आपण एटा नहीं पारबे एटा गोटे देखो मात्र 3000 टका ए देखो 3000 टका एटा देखो ना चल आओ आ कपड़ा पूरा फाइन आसबा काम भी फाइन आसबा किछि जदी कंफ्यूजन किछि अछि घर के भी विजिट करी देखि पारबे जे तमे नैने नैने बोलबा जो देखि देला लगनी श्योर बात कि ना बात श्योर आराम से नेबे चॉइस करना बहुत की बढ़िया क्वालिटी एटा भी मात्र 2900 रे आसबा 2900 टका रे देखो ना अपन पेपर सुन एटा पर्पल कलर भी अवेलेबल अछि एटा भी 2900 2900 देखो 2900 देखो ना चल आ बॉडी देखो रामा ग्रीन रो सॉफ्ट डिजाइन अछि एटा गोटे देखो कलर कलर कॉम्बिनेशन माने कम रेट रो साड़ी हेले भी माने बहुत बढ़िया दोछि दाम के साड़ी रे जनता अछि कलर कॉम्बिनेशन क्वालिटी मात्र 3000 एटा भी 3000 देखो जिन माने घर से कोटा
କ୍ୱାଲିଟିରେ ଯେନ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନା କରନ୍ ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଆଙ୍ଗୁଜା ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଦେଖିବାର ଲାଗି ପାଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ এটা টেরাকোটা টেরাকোটার ସେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖୁନ୍ ପିଙ୍କ ଆଞ୍ଚଲ୍ ଗ୍ରୀନ ର କମ୍ବିନେସନ ରେ ଦେଖୁন ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ପିଙ୍କ ଗ୍ରୀନର କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି এটা 3100 পড়বা 3100 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ତାପରେ ଦେଖମା ଏଠି ଦେଖୁନ୍ ଆଞ୍ଚଲ୍ ଆଉ ବଡି ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଅଛି କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ୍ କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ କଲେକ୍ସନ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ 3200 ମାତ୍ର 3200 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଦେଖମା এটা গুড়ে ଏଠି ଦେଖୁନ୍ ଆଞ୍ଚଲ୍ 3100 রে আছে 3100 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ଏ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ এটা গুড়ে ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗା ଦେଖୁନ୍ ଏ କଲେକ୍ସନଟା ଆଞ୍ଚଲ୍ মাত্র 3300 রে ଦେଖୁନ୍ ମାତ୍ର 3300 ଟଙ୍କା পেপার বড় ডিজাইনর বড় বড় ডিজাইন ধড়িওয়ালাটা দেখুন এ দেখুন আঁচল আর এটা হলা দেখুন বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর দিয়েছে দেখুন কেতে পর্পল কলর রে আছে মাত্র 3300 রে আছে দেখুন এতকি বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 3300 টঙ্কারে দেখুন আপনার মানে রেমন্ডা গাঁরুটা নেই পারবে তারপরে দেখমা আর প্লেন শাড়ি তো বহুত আছে আমার নো কম রেট রটা বি মিলছি আর অধিকা রেট রটা মিলছি এটা যখন বিলা ব্লাউজ রে আসবা আর এটা যদি কি নেবে মানে মাত্র 2400 টাকা পড়বা 2400 টঙ্কারে দেখুন আপনার নেই পারবে এটা দেখুন আর ইনো ব্লাউজ পিস না আছে আমার পাখে ই টাইপর বি শাড়ি মানে আছে এনে ব্লাউজ পিস আছে এই ব্লাউজ পিস আসিবে দেখুন রামা গ্রিন কলর আছে ব্ল্যাক ধড়ি আঁচল আছে নাই কফি 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 ব্ল্যাক এটা দেখুন আজ পিস আছে ডিপ কফি হচ্ছে পুরা আপনার মানে পাখু দেখবে জানবে 3500 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে দেখুন পুরো কাম দেখুন আর কেতে বঢ়িয়া সে কাম হইছে দেখুন আর চলবে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস भी আছে এই ব্লাউজ পিস भी আসি বা দেখুন এই সুন্দর মাত্র 4000 টাকা এতকি ফিনিশিং वाला শাড়ি বহুত ফিনিশিং वाला পুরা সকুড়ে সেকুড়ে তা দেখুন 4000 টঙ্কার দেখুন আপনারা এই কালেকশন নেই পারবে দেখমা এটা वाला ব্লাউজ পিস वाला ধড়ি वाला ব্লাউজ পিস वाला এই দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস আছে এটা পুরা বডি দেখুন এই সুন্দর সুন্দর কালেকশন আপনারা মাত্র 3100 টাকা দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস থাকি দেখুন মাত্র 3100 টঙ্কার দেখুন এটা ডবল বর্ডার সুজিছে ডবল বর্ডার রবি ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস মাত্র 3400 রে 3400 টঙ্কা মাত্র এটা দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপর দেখো এটা গোটে দেখুন নবকোঠি প্যাটার্ন রে 3700 3700 টঙ্কা আঁচল भी নবা কোটি প্যাটার্ন দেখুন আর কলর বি গোল্ডেন গ্রিন মেরুন কলর কম্বিনেশন মল্টি কলর মল্টি তমানে নবকোঠি টাইপ নবকোটি টাইপর আছে আর মাত্র 3700 মাত্র 3700 টঙ্কা এটা মাত্র 3500 এই দেখুন আচ্ছা এটা ব্লাউজ পিস ব্ল্যাক মেরুন রেড র কম্বিনেশন রে আছে এটা মাত্র 3500 টঙ্কারে দেখুন আপনারা নেই পারবে বড়িয়া কালেকশন তারপর দেখমা বাটারফ্লাই বাটারফ্লাই ডিজাইন আছে এটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিস এটা পুরা বডিটা দেখুন তারপর দেখমা হট বড় ব্লাউজ র ওয়ার্ক আছে এটা দেখুন আঁচল হ্যাঁ ব্লাউজ র ওয়ার্ক আছে ওয়ার্ক আছে দেখুন আর পুরা বডির দেখুন বহুত মাত্র 4300 রে 4300 টঙ্কারে দেখুন এই সুন্দর কালেকশন 4300 টঙ্কারে দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দেখুন এই রেঞ্জের এটা শাড়ি মানে বহুত পছন্দ করছন যেটা রেট না পাবার ফোন করে বুঝতে পারবো আঁচল আর বডি দেখুন মাত্র 4800 4800 টঙ্কা 4800 নেই পারবে এই সুন্দর কালেকশন গুলো দেখমা আঁচল দেখুন কেতে বঢ়িয়া ফিনিশিং আছে মাত্র আঁচল 5000 টাকা 5000 আর দড়ি বি কেতে শাইনিং পাটো দড়ি রে আছে পাট ধড়িরে আছে দেখুন আপনার নেই পারবে কলেকশন জলদি জলদি বুকিং করুন সব ভাইরাল কলেকশন দেখা হচ্ছে আজির ভিডিওরে কলেকশন রহে হি নাই এটা দেখুন শাইনিং वाला কলেকশন এই সবুতরে ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিস আসিবা দেখুন সব কলেকশন রে আপনার নেই পারবে এটা মাত্র 4000 টাকা রে কিন্ডা এটা এটা 4000 টাকা এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস আছে 4500 আপনি দেখুন মাত্র 4500 টাকা এক সুন্দর কালেকশন দেখুন আপনারা নেই পারবে আর গোটে ডিজাইন সফটওয়্যার ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল
আর বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবে দেখুন সুন্দর লাগবে কালেকশন মানে তারপরে দেখমা এটা দেখুন আচল শাইনিং দেখুন শাড়ি রামা গ্রিন কলর আছে মাত্র 5000 টাকা রে রেড অরেঞ্জ টাইপর ধড়ি আছে দেখুন মাত্র 5000 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা যেনটা স্পিডে দেখা হচ্ছে তো এটা আপনারা পুরা ফটো মারবে আপনার পুরা ফটো মিলবে বুকিং করলে আপনার পুরা সুবিধা হবে দেখুন আচল ব্লাউজ পিস কেতে কোয়ালিটি শাড়ি পার্পল রে দেখুন মাত্র 5500 5500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন অর্ডার এক ডবল কালেকশন भी আমার পাখে আছে এটার প্রাইস তো না কো পুরা হোলসেল প্রাইস লাগবা বাকি হোলসেল প্রাইস হি লাগবা কেতে পুরা শাইনিং আছে যে পুরা এক কোয়ালিটির শাড়ি মানে আছে A1 কোয়ালিটির ডবল বর্ডার দেখুন না আচল তা বডি দেখুন বহুত বড়িয়া সুন্দর দিশুছে কলর কম্বিনেশন গ্রিন রে ব্ল্যাক গ্রিন রে এই কলর তো পুরা এবে মার্কেট রে চালুছে আচল দেখলে বডি দেখুন অলিভ কলরটা দেখুন যেটা ইংলিশ কলর বি কহজন দেখুন এই শাড়ি মানকৰ প্রাইস আপন মানে ফোন কৰি পছৰে পারবে এই দেখুন আচল পুরা ডবল বর্ডর খালি না আমার পাখে 8 বর্ডর 6 বর্ডর भी सब अवेलेबल थी सेटा पे नंबर 1 क्वालिटी আছে অর্চনা পাড়ি শাড়ি अर्चना पाठी डिजाइन पिंदला साड़ी देखो এটা अलगा कलर पर्पल कलर আছে पर्पल ब्लैक रे अब बॉडी देखो केते सुंदर दिस देखो नी कलेक्शन माने आपण माने नहीं पारबे लक्ष्मी मेहन नानी को दुकान रो तार पर देखमा बोइता पैटर्न रो আছে ये देखो ना आचल मीडियम रे देखो केते बढ़िया क्वालिटी ब्लाउज पीस भी এটা তার পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন সুন্দর সুন্দর লাগে কালেকশন স্ট্যান্ডার্ড যে কালেকশন দেখবে ঘিনবার মন লাগবা স্ট্যান্ডার্ড বড় স্ট্যান্ডার্ড বড় দেখুন শাইনিং টি দেখুন শাড়ির দেখুন আচল আর বডি দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বড় দেখুন আপনারা নিতে পারবে মাত্র 6500 6500 এ দেখুন এটা তো দিশুই শাড়ি দেখুন পুরা সে বড় বড় ব্র্যান্ডেড শোরুম মানকু भी कलेक्शन में आपन देखुन नेपाल आ जदी मिली भी गले पूरा द्विगुण हिबा प्राइस अपन पूरा आधार भी कम दाम रे हमर रेमंडा गारो लक्ष्मी मेहन नानी को दुकान नहीं पारबे केते बढ़िया मात्र 6500 देखो 6500 देखुन एतकी सुंदर कलेक्शन अपन नहीं पारबे जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ ये कलेक्शन में नवकोटी पैटर्न रहे ही नहीं आज वीडियो शॉर्ट ही रहबा आ सब क्वालिटी वाला साड़ी ही देखमा देखो ना शॉर्ट और स्वीट सकालर वीडियो देखि दिबे जबरदस्त 12टा कॉटन फुल टिश्यू आपन को देखाई दिला এটা তার বডি দেখুন টেরাকোটা চক্র মাত্র 7000 টাকা মাত্র 7000 টাকা রে দেখুন আপন মানে নেই পারবে এটা ওটা রাখুন ব্ল্যাক মেহেন্দি এটা জঙ্গলি শাড়ি হর্ন ডিজাইন থাকি দেখুন সো নোয়া লেটেস্ট আছে দেবা এটা দেখুন চল ये हफ्ता तो वीडियो बने ना पर 7000 টাকা जेंडा देखा सब गॉर्जियस कलेक्शन पूरा गॉर्जियस जबता वीडियो बनावर कारण रे बनावर कारण कॉम्बिनेशन रे जोर जुड़ा रहउत ताकू सेतिले बोली वीडियोटा बने होते असुविधा होतला देखो ना चल अब बॉडी देखो এটা ब्लाउज ब्लाउज पीस पीस भी बहुत ही सुंदर देखो बहुत ही गॉर्जियस कलेक्शन देखो ई कलेक्शन में पहला ही फर्स्ट टाइम ही देखबार दे मिलु छे एबे देखामा आपन खाली आइडिया ले किछि किछि देखे दिया होचे आपन विजिट करे बेले सब ई कलेक्शन में आपन माने निये देखि देखि नहीं पारबे तार पर देखमा डबल सॉफ्ट रे अछि धड़ी केते फिनिशिंग रहउचे काम धड़ी कम भी केते फिनिशिंग रे अछि देखो देखो ना चल डबल सॉफ्ट डबल सॉफ्ट मात्र 7000 টাকা एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखो 7000 टाका रे देखो आपन नहीं पारबे केते खास लगे देखो साड़ी मान देखो आपन माने देखो बहुत ही चीप प्राइस रे ताकर नोटा देखु जा आपन माने सब होलसेल दाम रे ही नहीं पारबे देखो ना चल এটা হলো ব্লাউজ পিস এটা হলো দেখুন পুরা বডিটা দেখুন এই ওয়ান কোয়ালিটি সম্বলপুরি শাড়ি তারপর দেখবা এটা দেখুন ডাবল সফটওয়্যার আছে এই দেখুন আঁচল ଆଉ ବଡି ଦେଖୁନ୍ মাত্র 7.5 ମାତ୍ର 7500 ଟଙ୍କା ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ୱାର୍କ ଦେଖମା এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক ये देखो नाचल ब्लाउज पीस वर्क पूरा बॉडी देखो एक नंबर दिशुचे
ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ स्टार साड़ी ତାପରେ ଦେଖମା लास्ट कलेक्शन स्टार्ट ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଆଜିର ଦେଖୁନ ଇ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଷ୍ଟାର ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଯୁଡ଼େ ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରା ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଆଚଲରେ ବି ଷ୍ଟାର ସପ୍ତାହ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କରେ ବି ଷ୍ଟାର ସପ୍ତାହ ଦେଖୁନ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବେ ନା ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ନା ଦେଖାଇ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ବୋଲେ ଏସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଲାଗି ପାଇବେ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ରେମଣ୍ଡ ଗାଁ देखो हैंगिंग केनता करा है येलो कलर है এই সবু কলেকশন भी আপন মানে স্ক্রিনশট করে টিক মারি পঠাবে বেলে আপনাকে ডিটেল বতে দিবা আপন মানে এটা भी অনলাइन অর্ডর করি পারবে আর যদি भी কোনসি প্রকার ডাউট হলা এড্রেস हो অনলাइन অর্ডর हो আপন মানে নিশ্চিত হিসাবে কল করি তাকর নম্বরে সব কিছু বুঝি পারবে তো রাতলে আজির ভিডিও তো আজির ভিডিও আপনাকে কেনতা লাগলা কমেন্ট রে কোন ভাল লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন চ্যানেল কে পহলা তরে জানলা সবস্ক্রাইব করুন তো ভিডিও এন্ড করনা প্রেম নেক্সট জয় মাস